Ana bixaya kajon i registratsiya дар база дани ҳаст то охирон руша любой проблема шид агар милисо қабдан сразу занг мезани майлуш точно дар база дани мебурад эҳо бача тима да бой надори любой чи дар база дани мебурои дар коша хитака дар хона хидон регистратсия мекуни метавон ҳама 100% ҳамин любой проблема шид дар шути регистратсия алоку занг бизан ҷавоб метавон ман вақт надорам акаҷон занг задеси ана просто алоқа да мебурам майл ампула дасти бербан кун парто майл хуб Салом алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом бахша акаҷон инҷа бисёр дамо занг задисам хай медоним мо мефаҳмам акаҷон. Акаҷон ҳамин меган ки шумо қатъиян документатсиё сару кор мекунен мо дар ҳамин регистратсия акаҷон регистратсия мекунем патент матен мекунем ҳамин ними питерку дар ман регистратсия мекунем ҳамин любой проблема мешавам бечоро миёд зора мекунам хай чӣ хеле вазифа аст ёрдам кардан дар кор бар хотир хай дигар тоҷик гуфта ёрдамшон мекунем да дилам намешад да рости гап ёрдамшон мекунем проблема нашад рости гап хай печа мечина майчимо сафоиза аст хаб мемонушад мақсад гирифтаисан регистратсия патент любой проблема бачаҳои тоҷик дағал таку ҳамаш пеш ман меояд ҳама проблемашонро ман ҳал мекунам всё гап нест акаҷон ма дар ҳамин регистратсия дар кор акаҷон регистратсиян тамом шудаги ҳаминро мекунем бача тоҷики тоҷик бача регистратсия дар хонаи худам мекунам вақт нест да просто занг мезанад вақти камтарак ҳай гап нест регистратсия ҳама чиза дар хонаи худам мекунам метум тона ту тоҷики худ бишидаҷа чӣ дар куратон бародар кадом рӯза дар курай ма дар акаҷон регистратсия дар курай кайда ҳамин ҳафтаи охир гузашт 5 рӯз шудак регистратсиям тамомай о бача и 5 рӯз гузашта тра штраф мекунад клиентон бисёр бад занзисан вақт неста ҷавотим чи ай бародар и 5 рӯз гузашта тра штраф мекунад хайгонсун пули штрафша метиҳу байни ҳами 2-3 рӯза регистратсията туғрӣ мекунем метум мешава бародар майли гап нест акаҷон ҳаму патентаву регистратсиятаву ба паспортате ҷа копияш мекунем ман худам ҳамаша мекунем парона камаш туғрӣ просто туша метиҳи ҳамун номероро занг мезанем визиткомон аста занг занед масалмаша туғрӣ мекунем метавонтон бародар акаҷон ҳамин нашод гарантияш чӣ хелаи чӣ тариқ бача гарантия меги гарантия то охири рӯзе ки дар то соати охири рӯз гарантия метавон ки дар баъзе дани меша бача шумо тоҷикои худмон ман мегӯям даже дар хонам регистратсия мекунем метавон тона занг задан гирем баро вақт нестайда бародарҷон документора тен где-то баъд 10 рӯз пас мед туғриш мекунем всё майли гап неста бародар азора пафрени телефоншо набардоштеса гуфт се моҳ регистратсия дар баъз дани неста як мошин уже неста милисо қабдан мара протокол кардам штраф кардам уже штраф наспурдам ҳеҷ хел мардума фре мекунам ҳозир ман мерум офису мерум офису регистрация се моҳофта як моҳ ношта дар баъз дани неста мара милисо куда протокол кардем панҷа печатя ман ёра аз куҷо метавон дар хона касалӣ аста худум бекорам хай бародар чӣ кор кунам ман гуфтум семан регистратсия мекунем семан регистратсия кардам хай милиса қабида ёки мумкин хазайкаи дар баъзе дани гирифтага инҷа в чум проблема би проблема ма неста мара акаам моста як моҳ пеш регистратсия карда будем ҳамака нека акаҷон салом алейкум акаҷон як бори дигар ман нашод регистратсия омадам акаҷон марам ранги ҳами акам милисо доштам меган як моҳ нашид ина чи регистратсия дар база нестим акаҷон чӣ тариқ корай моро фиреб кардастем мо кида бовар кунем акаҷон бача ман ягон чи фиреб накардам шумо ризқи фарзандои мара гирифтани чиз аста дар баъзе дани гирифтагим аста хай милисо қабинатон хай мумкин хазан ё хазакаи баъзе дани гирифтага проблема ҳама чи ай ман регистратсияро кардам додум тонаку хай акаҷон охи мора милисо проект занг задестан просто инҷа катар занг тенда просто инҷа кор кардан накура майли акаҷон алё лабака о ака нашод ҳам гражданство занг задестади ака ин ҳами документон ҳамаш дар дасти худам тах карда мондагиа ака гап нест бра гӯш ку брата ҳамин ман мардуми худам аку любой ҷода паддержка мекунам
گوش کن مرا دکومنتات 100% از میبریم میسپریم برات من خودم یک پاسپورت سرخ گراجنه روسیه گرفتم در دست میتفهمیدی چی کنه در هم پیش ها در پیش هم جای هر وقت میگم مقصد دکومنتات رو سکنی برای هم جمونه من میرم ایده سم آدمو میگیرم خیلی خودم همونجا باشه از من میام میگه 40 minut پس میرسیم با فکرم خیلی خودم گذشته پیس میکشم خویی دست که من گذشته استم او برات من نواز میگیرم دکومنتات همه چی قاعده در دست من یک لحظه بستن چقدر کجا ما چی کنیم؟ این سومای ما را کی میتیم؟ ایش طرفو را اگر رجیستراسیا کردم دادم تا خی تمام دستش خچون راست بیرا سکنه اینجا من گفتی ابو زندگی دارم بچه کجا ما کیدا باور کنیم غریبو را هم تعریف فریب میتین شما این سومای ما انجا میاویم یکا رجیستراسیا کردم دادم تا دال شختون راست بیرا سکنه اینجا آدمو کار میکنن شما 10 15 هزار برای رجیستراسیا میتین اینجا آدمو 100 هزار 200 هزار دادیسم ما پیش کار برویم خی کجا ما رجیستراسیا ما را چه کنیم کجا اینجا بیو علیکم برادرای پروسه یک صحنه بود خیلی منتاژی رو هم نیستیم سو خصوص منتاژ کردن نمیتونیم پروسه سببی که بسیاری برادرها با نشد همین رجیستراسیا زنگ که مردم فریبشون کردن چه خیلی که خدمت چنبورو فریب کردن ما هم صحنه چرا کردیم و برادرای که مثلا خیلی دکمنت همین زنیمت میکنن در کدام شهری که نباشن خب مسکو خب پیتر خب کراسنودار یکاترینبورگ هر کجایی که در تمام کجای دنیا باشن دکمنت مثلا هم خیلی چیزا میکنه که اون کار بار برای مردم غریب برای ما بچه‌ها میکنه غریبا میکنه مردم برای مردم میکنن التماس میکنم خیلی کم باشه حقیقت گپ بزنیم مثلا بگیم که برادر همین رجیستراسیا تا میمونه مقصد یا بعد میگیرن شاید که مثلا پلات مثلا نمیخیلی شده یا که دکومنتاشون مقصد برای گراجدانس و کردن برای دیگر پاتنت چیزاشون همون رویشد چیز هست هم خیلی رویشد بگین که شتاب مردم تکیه به شما نکنن باری به شما نکنن مقصد خیلی بهوده نگردن مثلا خطر کم باشه فهمونین شو که برادر ما بودم ممکن بعد یک ماه رجیستراسیا در باز دادیم باشه با هم خاطر کم پراویکا کدا بیست و بسیار برادرها سوال میتن که در کجا پراویکا کنین دکومنتامون برادرها mvd.go.ru بدروین در همجا گوگل پلی مارکت هر کجا الیسا سیریا کجایی که نباشه هم براوزر بدروین مقصد همجا mvd.go.ru بزنین در همجا میبره همش برای میگراسیون پاتنت پراویکا میکنه رجیستراسیا پراویکا میکنه و چندین چیزا دکومنتای دارین در همجا میشه پراویکا کدا برادرها خیلی کدامی که مثال در ویدیو ما را تماشا میکنین خیلی در کانال پادپیسه کنین میبینیم که خیلی برادرها مثال بسیارتر برای چی میگن ویدیو که باعث کوشش میکنیم که بسیارتر هم خیلی ویدیو کنیم یا که مقصد سوال جوابایی که در تیک توک میشود ما کوشش میکنیم که در همین یوتیوب بکنیم که چون که در سوالای شما هم جواب داده بشه و همون مقصد خودمون مقصد در ویدیو با ویدیو بروریم بگیم مردم فهمونیم در حق ما داغو باشین خداوند هر یک شما نگهبان